Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're going to continue our discussions about phonetic detail and neurotranscription. Today we are going to continue our discussion to another topic, which is flaps. So what is flap? In what condition or situation that flap is going to remain happen? Let's check. Okay. Flap is going to happen in the condition when the alveolar stop. Okay. Alveolar itu ada 7, alveolar stop ada 2, which is t and d. Okay. When the alveolar stop between intervocalic and then the alveolar stop is going to pronounce flaps or flapped with the mark flap. Ya. Jadi, apabila alveolar stop, alveolar yang berjenis stop, ya, yang bermanner stop yaitu t dan d, antara intervocalic. Berarti stop ini diapit oleh 2 vokal atau vowel, maka ini akan di flap. Di flap itu berarti dalam bahasa Indonesia itu akan didempet, diringkas, ya, menjadi berbunyi agak cepat dan samar. Nah, apakah intervocalic itu? Between 2 vowels. Example. Pada kata paddy itu apabila ditulis dalam fonetik itu adalah p, e, d, i. Paddy, paddy, paddy. Okay. Maka di sini ini adalah intervocalic yang mendempet, ya, bunyi alveolar stop d. Saya ulangi. Which are the vowel which is intervocalic? The vowel are e dan i. Okay. The stop or the alveolar stop adalah d dan dia didempet oleh e dan i. Apabila t atau d didempet oleh 2 vowel, maka ini akan berubah menjadi flap. Bagaimana bacanya? Ringkas, cepat, dan samar. Paddy. Paddy. Okay. Dengan tanda seperti ini. Okay. Paddy. Paddy. Okay. Bu, di kamus tidak seperti ini, Bu. Nggak ada tanda flap. Ya, karena this one only happen in American. Okay. British is going to say paddy. Paddy. Rice is from paddy. American will say rice is from paddy. Okay. Paddy. Okay, next. Matter. Okay. You're going to say e, t, e, dan r. Okay. Dalam British ini akan dibaca matter.
Okay, it doesn't matter. This is my matter. This is not your matter. Okay, matter. But in Americans, this t is intervocalic and it's going to be flap because it is in between dan e. Maka t akan berubah menjadi flap. Bacanya gimana? Matter. 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 Bu, kenapa ini ada tanda silabik? Kemarin Ibu sudah jelaskan ya sebelum lockdown bahwa ada tanda l, n, dan r itu bisa menjadi syllables nuklei apabila dia mendapat tanda ini ya, namanya r silabik atau silabik, maka dia seakan-akan mempunyai ini, dia kan ini ya, maka dia kan dibacanya maka apabila nya ini dihilangkan, dia harus diganti silabik, tanda silabik, maka dia tetap dibaca maka ini akan menjadi matter. Matter berubah menjadi flap, berubah menjadi silabik, dibaca matter. Matter. Okay. Next example. Okay, I have kinds of examples. Like this one, better. Better, it's going to pronounce better. Better in English. It is better for you to stop. It is better for you to study. It is better for you to watch the television. Okay, better. Nah, better in Americans itu menjadi intervocalic, maka akan dibaca better. Better. Okay. Okay. Ini gini ya. Kan dibaca silabik silabik menggantikan ini. Ya. Kemudian flaps menggantikan dibaca better. 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 It's better for you to go. It's better for you to go. Okay? Okay, it's only happened in America. Now is Potter. Who is he? He is Harry Potter. Okay? In British, you are going to have p, o, t, dan this one. Ya. Potter. 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 But in Americans, you are going to have p, o, flap, and syllabic. Baca Potter. 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 Who is he? He is Harry Potter. Harry Potter. Okay. Harry Potter. Next is bitter. What does it taste? Oh, it tastes bitter. Okay. Bitter in British, it's going to write b, e, t, and r. Okay. So
is going to pronounce bitter. Bitter. Ooh, the coffee is bitter. Okay. But in Americans, you are going to say b, a, flap, and syllabic. Syllabic. Gimana sih? Dan syllabic. Okay, I'm going to rub this one. You say bitter, bitter. Okay, not better. Okay, bitter, not better. Okay, bitter. So what the coffee tastes? Oh, the taste bitter, bitter. Okay. Next, caddy, caddy, caddy. Who is she? She is the caddy man. Okay, you are in British going to write k, a, d, dan i. Dibaca caddy, caddy. Bu, di kamus American dictionary itu tulisnya sama bu, kayak gini bu, bukan flap. Okay. On the next chapters, you are going to know the difference between the phonetic transcription in the dictionary and the phonetic transcription in the spoken word. So it might difference. Jadi bu, di kamus tuh tulisannya tetap kayak gini bu, nggak pakai flap meskipun American. Flap, phonetic detail and narrow transcription itu meskipun di American itu tidak dicantumkan. Ada, nanti Anda akan belajar tentang perbedaan fonemik dan fonetik. Fonemik itu adalah apa yang ditulis di kamus, sedangkan fonetik adalah pembacaan yang sesungguhnya, okay, atau spoken word. Okay, next. So in Americans, you have to say caddy, caddy, caddy. Okay, who is she? She is the caddy man. She is the caddy girl. Okay, siapa sih dia? Dia adalah gadis pembawa peralatan golf. She is the caddy girl. Okay, caddy. Beda ya. This one is caddy. This one is carry. Okay. Next, valorize. Valorize. Okay. So what is valorize? Valorize come from the word valor. Okay. Nah, which is the sound of L is going to be very vivid atau samar terdengar seakan-akan ada di valor. Okay. L in the middle and in the final of the word will be valorized with the mark of this. Jadi bunyi L yang ada di tengah ataupun di belakang ataupun di akhir akan di-valorize atau dibaca samar dengan tanda seperti ini ya, dibacanya menjadi tidak jelas. Nah, contoh feel. Okay, dia feel ini lidah Anda itu
tidak pada posisi alveolar, tapi agak ke atas pada posisi velar. Jadi fill, fill, fill. Oke. Bacanya fill, fill. Oke. Golf, golf. Nah, beda dengan ini akan tetap menjadi leaf. Oke. Ini akan tetap menjadi leaf. Nah, dan dia akan tetap dibaca jelas di posisi alveolar, yaitu leaf. Jadi tempatkan lidah Anda pada posisi alveolar. Leaf. Oke. Sama dengan ini juga akan tetap sama. Lip. Lip. Okay. Another example is absolve. 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 Okay. Ini akan menjadi all. Akan menjadi all. Ya. Ditulis kemudian o. Oke. Ya. Absolve. 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 Ya. Ini akan menjadi absolve. Kenapa? Karena dia ada di posisi tengah. Maka ketika dia ada di posisi tengah, maka dia akan dibaca vivid atau kurang jelas. Posisi ada di sekitar ini alveolar, agak apa namanya? Agak samar ya. Coba ulangi. Absolve. 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 Okay, absolve. Next is consult. Consult. Consult ini L-nya itu akan menjadi agak, ini ada dua ya, ada consult, ada consult ya. So sometimes people will say consult and British will say consult ya. Oke. Nah, ini akan dibaca dengan aspirated, kemudian ada ada n, kemudian ada s. Kalau Anda pakai ini consult, boleh pakai a atau boleh pakai o. And then you have the velarized, and then you have t. So you say consult atau consult. Okay. Next, kill. Aspirated, a, n, l. N, l. Okay, kill. Next, l, i, n, k. Bacanya lick. Terang ya. Next, p, aspirated, i, dan l. Bacanya
peel, peel, peel. Panjang ya i-nya ya. Peel, peel, peel. Okay. Now I want you to do it by yourself on the comment section. Letter, kitten, now, and self. Good luck guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.